இந்த பிசிக்கா டி-காமர்ஸ் பிரைம் லிமிடெட் ஸ்டார்ட் பண்ற ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸுக்கும் இருக்கிற the one and only trust that is our Boche my dear people. So இன்னைக்கும் நேத்தைக்கும் என்னைக்குமே one of the face, the one and only trust தான் our Dr. Bobby Chamanur my dear people. So அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு applause கொடுக்கலாம் my dear people. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസം, നമ്മുടെ സ്വന്തം ബോച്ചെ. സോ മൈക്ക് കൊടുത്തല്ലാമാ കൊടുക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ റെഡിയാണോ? ആണോ? ഈ എനർജി പോരാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൊന്ന് ഉറക്കെ പറയാമോ? Can you show your